السلام عليكم احبائي، تنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وكل شيء مزيان. تنتمنى تكونوا تتبعوا القناه ديالي وتتلايكيو وتتابونيو ولا ما كنتوش abonnés déjà. Messieurs, dames, bonjour. J'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, je viens vous présenter une recette de poisson, tagine de poisson pour mon dîner. Donc, restez avec moi, vous allez voir comment je le prépare. تنتمنى هاد لا روسيت اللي غندير معاكم تاع الطاجين دو بواسون اللي غنفطروا به اليوم تكون مزيانه وسهله باش تستعملوها. انا خديت لقامه هنايا، درت الثومه، درت القزبر، درت لقامه تاع الفلفله، سكينجبير، شويه سكينجبير، شويه الملحه، شويه البزار، ودرت شويه الهريسه وشويه زيت العود والحامض كذلك، العصير تاع شويه الحامض. صايبت هادشي كامل باش ما ناخذش الوقت معكم بزاف، صايبتها انايا باش تكون سهله ونوريكم لا غوسيت ما تاخذوش الوقت بزاف. انا غندير كاع لي قامه اللي استعملت والمقادير في القناه لتحت. من بعد خديت الفيرميسيل، طيبت الماء مزيان وسلقتها فيه بحيث تطيب دغيا وخرجتها وقطعتها. هاد الفيرميسيل مع هاد اللقامه اللي صايبت انا غنديرها دابا نخلطها معاها باش تشرب داك الخليط معاها. ووجدت الخضره ديالي، ممكنكم تقطعوا، انا قطعتها بالمقص باش ما تبقاش طويله. Voilà, comme je disais, j'ai préparé les ingrédients du piment doux, un peu d'harissa, vous mettez si vous aimez, du sel, du poivre, du citron en jus un petit peu, de l'huile d'olive, un peu d'ail. Je mettrai la recette et des ingrédients en dessous ma chaîne pour vous montrer les doses. Donc voilà. Là j'ai tout mélangé, la vermicelle. J'ai fait cuire de la vermicelle dans de l'eau chaude. Je l'ai découpée avec les ciseaux, cisaillé un petit peu pour qu'elle reste pas longue. Et voilà, j'ai tout mis. هنا درت كلشي خلطته هنايا وغنعمر به الحوته ديالي. هنايا خديت عندي الزيتون، عندي الحامض طري باش نقطعو مع الخضره، خديت البطاطا سلقتها غير شويه، درت ليها نص طلقه، خيزو درت ليه نص طلقه، وخديت الفلفل الاخضر وشويه الفلفل الاحمر والبصله، درتهم باش لا بغيتو تسهلوا عليكم ويطيب لكم بحيث الحوت يطيب دغيا وما يشدش الوقت. انا تنديرهم في كاسرو في طاوه كاع الخضرات اللي غندير وتنسلقهم نص طلقه غير يشدوا في راسهم شي شويش، باش من بعد من نديرهم مع الحوته تنخلي الحوته نص ساعه وتطيب دغيا وصافي تنخرج الطاجين بالحوت ديالي. Voilà, donc comme vous pouvez voir et comme je disais, j'ai des olives, j'ai du citron frais que je vais couper en morceaux avec les légumes, j'ai la patate, voilà, la carotte, j'ai du poivron rouge, j'ai du poivron vert, de l'oignon blanc que je vais mettre avec. Voilà, c'est tout. Maintenant, je vais couper tout ça avec le poisson et remplir mon poisson avec les ingrédients que j'ai mis et de la vermicelle. Et je reviens vers vous pour vous montrer, pour pas vous faire perdre du temps. J'ai oublié de vous montrer mon poisson que je vais faire cuire de la dorade. Comme vous pouvez voir, j'ai ouvert mon poisson et je suis en train de le remplir avec la vermicelle que j'ai préparée avec les ingrédients. Voilà.
je le remplis à l'intérieur. Comme ça, il sera farci. خديت الحوته وتنعمرها بهذيك اللي قامه والفيرميسيل اللي وجدت، تنعمرها من الداخل باش تجي عامره من الداخل. تقدروا ديروا معاها حتى لي كروفيت، انا ما عنديش اليوم لي كروفيت دونك درتها بلاش. تقدروا تستعملوا لي كروفيت معاها. j'ai pas de crevettes. Normalement je mets avec de la vermicelle les crevettes, mais malheureusement aujourd'hui j'ai pas de crevettes, donc j'ai fait avec ce que j'ai. Si vous avez des crevettes, c'est encore mieux pour pouvoir mettre avec les ingrédients et la هانتوما من بعد ما فرشت كاع الخضره ديالي لتحت، بطاطا، فلفله، مطيشه، خيزو، كاع داكشي اللي وريتكم واللي بغيتو ديروه فرشتهم لتحت. غنحط دابا الحوته فوق منهم. دونك فوالا je viens d'aligner mes légumes. Je les ai posés en bas au fond du plat. Comme ça, après, je vais poser le poisson dessus. Voilà, mon poisson farci. Je le pose. Donc, je vais le poser là. Comme ceci. Je vais montrer dans l'autre sens. Voilà. Donc, voilà. Et maintenant, je vais couper les légumes qui restent au-dessus. هانتوما منين وجدت كلشي وصايبت، طاوة جاتني صغيرة مي ماشي مشكل، عامرة تبارك الله. ها هي الحوتة ديالي كيفاش صايبتها، تتعمر وتنحط كلشي. وكملت هذوك الخضرة اللي بقات ليا فوق منها، وهذيك شوية الفيرميسيل اللي بقات ليا حتى هي درتها الفوق. وها هي. Donc le reste des légumes j'ai mis au-dessus. J'ai mis la vermicelle qui est restée également. Donc mon plat de poisson est prêt. Il a l'air appétissant. C'est dommage que je fais le ramadan. Donc voilà, le plat est prêt. Comme vous pouvez le voir. J'ai placé en dessous et au-dessus les légumes. Donc il est finalisé. Maintenant, je vais mettre du papier aluminium dessus pour couvrir, pour pas que les légumes et le poisson dessèchent. Une fois qu'il sera cuit, j'enlève le papier alu et je laisse griller 2-3 minutes, pas plus, juste pour avoir une dorure au-dessus. ها هو كلشي وجد كيف ما قلت لكم. انا غادي دابا نغطيه من الفوق بالبابي الومنيوم واللي وجدت هنايا، ونديرو في الفور باش ما يكرمش ليا الفوق. داكشي علاش ندير عليه ورق الالومنيوم باش يبقى البخار ويبقى ما ناشفش من الفوق. ومنين يطيب نص ساعه نخرجو، نحيد هاد الورقه تاع الالومنيوم من فوقه ونخليه يدقريا شويه غير من الفوق، شي شويش لا بغيناه يبقى كروستيون، يكون مقرمل. ها هو البلا جاني صغير مي ماشي مشكل، من غطيب غيهبط كلشي. فوالا، تنتمنى هاد الوصفه ديالي عجباتكم وتنقول لكم ان شاء الله عما قريب المره الجايه، لا فيديو الجايه ان شاء الله. ما تنساوش تلايكيو، ما تنساوش القناه تابونيو. شكرا لاتباعكم في القناه ديالي عزيزه سكريت، تنشكركم بزاف. Donc voilà, je vais mettre le plat au four et je vous montrerai une fois terminé et cuit. Je vous le montrerai. N'oubliez pas de liker, vous aimez. N'oubliez pas de me laisser des commentaires si vous en avez envie. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne Aziza Secrète. J'espère que c'est une bonne réussite et que vous allez aimer et que vous allez le faire et me faire des retours. N'hésitez pas à me faire des commentaires et à me faire des retours si vous avez des questions également. Je vous embrasse bien fort. Je vous dis à très bientôt. À très bientôt.